میگم پراکنده لشکر نباید به کار 200 مرد جنگی 20 از 100,000 من خصوصا از این برادر. السلام علیکم دوستان عزیز، شب بخیر. اکنون نوار سراسر رفتن مسکو مکرر هستیم. الحمدلله شناس میکنیم شما را. یک را بسیار برادر پس اکران میشناسن. اکای دوست مراد، اکای سعید جان، اکای نامزد مقصد سیانکا کرده است. اکایی که درسترش بسیار نامشون در اکران امروز گرفتیم که دین را گرفت ابنه برای خدمتای سرات و خدمت میکنن. همین اکا جان یک سلام علیکم مردم ان شاء الله. اکا جان السلام علیکم برادران. نام ما دوست مراد. می سرات область диаспора Саратовской область официально организация мы зарегистрировали кардагия. Мы фонд дорим, фонду кардагия. ай соли 96 мы кор кардайсем. инҷа бародарои ҳастанд ки қариб 30 соли хизмат кардаисанд. мо хизмат кардаисем. мо ягон ҷо мисол блогерӣ ҳам накардем, ягон ҷо хидмам нишон ҳам надодем. мисол хизмат кардаисем, ҳазоро мурдора рӯй кардем. мо ягон ҷо ягон сум ягон чи ягон вақт ҷамъ кардагӣ нестем. бачаҳо хидивахти ягон кас ҷамъ кардагӣ бошем. ҳамин мобайни хид буда фақат. ина бародаро ман лангари бобоҷон и бародаро омадан ҳамин хизмати мода қош кардан. ҳамин шаҳрда ҳамаи мурдора мо ҷавоб метиҳем. ҳамин приграничне бисёр мурдо фалохато мешаванд. мо фақат якм хизмат ҳам инҷа даем. ҳамин кори ишидагиам бародарода мо ба фикр рӯзи бистам буд ё ки рӯзи якшанбе буд. ба фикрам сразу моро хабар доданд. хабар доштем. не бародаро ман ҳамин хизматода хуш кардан. раҳмат, мо миннатдор. мисол қатшо суҳбат кардем, ҳамдигар фаҳмид шед. мо ягон даъво надорем пеши бародаро. кадом бародарое ки хизмат мекунанд мебини хизмат карданӣ ҳаст. бародарои хизмат карданӣ ҳастанд. ҳамин муҳоҷирода меҳтоҷода мо фақат хирсанд, мо фақат мисол гуфтаям чи ки мо фақат интизор ҳастем ки хеле бародаро зиёд шаванд, биён хизмат кунанд. хизмат ин мурдо қатъиёзи рӯй кардем. хай мурда кораш тез ҳал мешавад. ин 2 рӯз 3 рӯз бародаро да хизмат буданд. бо чанд кас дига хизмати ҳамин воқеада буд. баъд бо касалиёш ҳастанд ки ё якчанд моҳ яхидош то 6 моҳ ҳам мемонанд. лечени табобат ҳастагам хеле. хай хизматҳои ёро ҳам мекунем иншоалло. хай бародаро қатъи ҳам фаҳмид шид. ишони Саид, ҳоҷи Саид, хай ягон чи гуфтанӣ бошад. салому алайкум бародарои азиз. умедворам ки хуб ҳастен, соҳ саломат ҳастен. албатта ки акҳо ба қайд гирифтан. алло баракат шумта. бародарои азиз, яъне ки сарҷамъ будани мо чӣ хеле ки акамон ба қайд гирифт и якдигар фаҳмии мора чиз мекунад. яъне ки бояд мо ҳамавақт ҳамин хел бошем бародаро. ҳар вақте ки мешава ҳамин хел ҳодисаҳо мешава. мо як дуфаре ӯ дуфам омадем иҷа як 8 моҳ пеш буд. алҳамдулилло ки акаи илҳом буд дар қатимон. акҳо буданд қатимон алҳамдулилло. яъне ки мо то и дараҷаи хел шинос набудем. алҳамдулилло ки ба хулосаи уман акоина имрӯз меҳмонӣ шиштем, суҳбат кардем. яъне ки бародаро мешава ҳамин хел ситуатсиё мешава дар ҳамин тараф. бо номша фаромӯш кар Саратов даҳо. ҳамин акҳо дар ҳамин ҷа дар хизматам бародарои азиз. мақсад чӣ хеле ки чун ба қайд гирифтан ин хел ман ҳозир нигаҳ кардам инҷа бисёр хел ҳолатҳо мешидай. касе ки дар иҷа медроя, касе ки дар Балинса медроя иҷа мефаҳмам. барое ки ман ина чӣ хеле ки дуромадам не толка ин ситуатсия ки ҳозир мо ай Москва хестем омадем. ин ҳаррӯза ҳамин хел будастай. ина имрӯз шам ҳамин ака илҳома нигаҳ кард беҳад бисёр да иҷа ай сабабе ки ҳамин граниса меравам. бале иҷа ҳамин сабабе ки граниса меравам рост мегиранд ҳамин Балинса меон. алло баракат таъкора. ман лично приветствашон мекунам. алҳамдулилло ман фахр мекунам ки ҳамин хел бародаро дорем. ҳамин хел бародарое ҳастанд ки шукронаи Парвардигор дар бармон чехтанд. алло баракатон таъка. чӣ хеле ки диден ҳанами хел биёен любой ташамму кадомиш чи ситуатсия мешава бародари азиз. ҳамин ака илҳом бугӯ ҳаминҷа любой кас мешиносаш. ё ки и акаша ё ку акаша ҳамин любой ча просто занг бизан бигӯен ҳамин хел корбор масъалаҳои нозуки дорад ки бародари азиз баъзан ҷоҳошта меравад ҳеҷ ка қатъи гап намезанад. яъне ки як кора мебинад корта 2 минута мегиранд буд мекунад тамом меравад пай корбор мешавад. айе ки 2 рӯз 3 рӯз кашокаш мекунӣ. барои ҳамин қадар бигзор якҷоя бошем, сарҷамона бошем.
این دستگیری یکدیگر باشیم. خصوصا تاکسیستو ما در این مسئله انشالله که گپ میزنم با شما مراجعت میکنم که همه کورا مثال شما باید که دویم باشه تاکسیستوس که از مسکو گرانیچا میین همه کورا باید که باشه سویازده باشه. نمی خیلی سیتواسیو دا میگوی اکما همه جا خیلی سیتواسیو اشتگیم نام پارتوی برای مورد همه خیلی است که یا که نام پارتوی کسالیتا بروی برای تا خیلیوش هم در همه جا درومیم دیدیم با چشمون. برای هم خبردار عزیز میتونین که اکواقت سویاز کنیم. کدوم برادروی که خدمت کردنی هستیم ما همیشه انتظار هستیم بیای برادرو خدمت کنی. هر کاری که ما بکنیم برای وطن میکنیم، برای حکومت خدمت، برای وطن خدمت، برای مثلا ملت خدمت میکنیم. ما در همین جا همین خیلی که در همین قصالش زندگی داریم همینجا در مینت نشود خدمت کرده ایستیم یکون جو مثال نشون دادگی نیستیم یکون کاری زیادی و تعریف کردگی نیستیم. نه که ما مینت نشود ازبکستان هم خدمت میکنیم. خلق ازبکستان هم مثل محتاج خدمت میکنیم. خلق داغستان هم خلق ارس هم من ایو نمیگم که زنی من ارسای ارس نه به همه بدن مثل چی هم خدمت ارسوش هم میکنیم. ارسو هم هستن که محتاج میشوند هست مثل هست که آدمای پرسول هستن مثل ما مثل هر جو چیزا میریم ریمون میکنیم یگون مثل پیشوش و کارتی روش و یگون محتاج هستن آدمای پیرو هستن یگون کس نه پریسترایی بشه مثل هست یگون کس ندارن شکر خدمت خدمت لبوی کس میکنیم خدمت همه جا هم کردگی میکنیم خدمت همین ما که زندگی داریم ها زندگی خونه و در داریم. من هم اخیر شب میگم پراکنده لشکر نباید به کار 100 مرد جنگی 20 از 100,000. من خصوصا از این برادرای همین شهر سرات و خصوصا این برادرایی که مگزین هدیه کردن خیر کردن در همین بیمارای ما از تمام دیاسپوراهای همین روسیه که قرار داره رحمت مینداری میکنیم در برای مردم تاجیک هستی سرجم باشیم. چخیلم جناب اولی میگه همین خیلی باید ما همدیگر را سرجم کنیم تا ملت ما در شهر غربی خور نشه. خدا نگهدار رحمت خدا جناب اگه سلام باشه باشه از رحمت داره میمونیم تو شفا فرما شفا فرما السلام هم سوزی بخیر وطن اجیشی دوشنبه ها بچه ها دوشنبه اینا برادر من اومده در همینجا میگن هجوما به پول بود بعدش میگن دروغ میگن راسته یا که دروغ نیست همه سوزه بخیر توش برادر عزیز چیزی که میبینین در هجوما قرار داریم یعنی که برادر عزیز تو سخن زیلغما خوب است. برادر عزیز هجومای بی پول برای تمام مردم مسلمان و غیر مسلمان هر کسی هم که بخواد میتونه بیا. اول فیتا بوشکش میدوریم بعد فیتا بوشکش دوش میکنن بعد از دوش مساج نیوکش میکنیم برای هجوم بعد هجومش میکنیم. همه اسلوب‌ها برادر عزیز بی پول تا ماه شریف رمضان هجومای بی پول برای همه مردم مرحمت فرمایید. شنویدیم برادر عزیز مرحمت بیاین آدرس مترو والگاگрадский проспект رقم در روی اکران این رقم در زنگ زنی هر روز ما از ساعت 9 تا 9 کار میکنیم یعنی که تا 9 قبول میکنیم شما ساعت 9 که ما قبول میکنیم. سلامت باشین برادران.